अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ABS न्यूज़ के तमाम नाज़रीन को प्यार भरा सलाम। उम्मीद है कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, जिस तरीके से ABS न्यूज़ की जानिब से रमज़ान के फ़ज़ाइल और मसाइल पर हमने ख़ास प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथ सवालात के जवाबात देने के लिए हज़रतुल अल्लमा मौलाना मुफ्ती सैयद अली हुसैनी क़ादिरी साहब क़िबला मद्दज़रुल आली वाइज़ मक्का मस्जिद हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। और मैं मुफ्ती साहब का फिर एक मरतबा खैर मक़दम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब कि आपने कीमती वक्त दिया। और इस तरीके से मुफ्ती साहब आपके पूछे गए दीनी और शरई सवालात पर और हमारी अपनी जानिब से जो सवालात हैं वो भी हम पेश कर रहे हैं। अगर आपको भी कोई सवाल है रोज़ा, नमाज, ज़कात, सदका, खैरात, तरावी, सुन्नत, एतिकाफ़ वगैरह के ताल्लुक़ से, तो ज़रूर आप हमसे सवाल कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमारे तमाम ABS न्यूज़ 247 की जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक की IDs है उस पर भी आप सवाल जमा कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले, जिस तरीके से रमज़ान मुबारक की आमद हो चुकी है, रमज़ान के फ़ज़ाइल, मसाइल और अहमियत के हमने सवालात किए हैं। अब मुफ्ती साहब से एक सवाल ये करते हैं कि मुफ्ती साहब, जैसे कि रमज़ान में जो अहमियत है, रोज़े को भी अहमियत दी गई है और अहम रोज़े से ही रमज़ान की फजीलत है, तो रोज़े की लोगों के पास आजकल अहमियत बहुत कम हो गई, छोटे छोटे बहाने पर रोज़ा छोड़ देते हैं, तो इसकी क्या वईद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे हम जानते हैं कि रोज़ा ये फ़र्ज़ है। हर मुसलमान आखिल बालिग जो ताकत रखता है रोज़ा रखने की, उसे चाहिए कि ज़रूर व ज़रूर रोज़ा रखे, उसके लिए कोई छुटकारा नहीं। यहाँ ये बात जाननी ज़रूरी है, कई लोग ये समझते हैं कि हम कफ़ारा दे देंगे, कई लोग ये समझते हैं कि हम क़ज़ा कर लेंगे तो शायद हमारा रोज़ा मुकम्मल हो जाएगा, और छोटे छोटे बातों पर रोज़े को छोड़ देते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स बेवजह अमदन रोज़ा छोड़ता है, अगर ज़िंदगी भर भी वो रोज़ा रखे तो उस रोज़े की पाबजाई नहीं हो सकती, भरपाई नहीं हो सकती। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है, कम मिन साइमिन लैसा लहु इल्लल जो, कि कई ऐसे रोज़ेदार होते हैं कि जिनको सिर्फ़ और सिर्फ भूख मिलती है, रोज़े का सवाब नहीं मिलता। इसकी बुनियादी वजह यह है कि वो रोज़े के जो फ़राइज़ हैं, जो अहकाम हैं, उसको जानते नहीं, उसको पूरा नहीं करते, रोज़े में बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। एक ये मसाइल की नावाकिफ़ियत रोज़े को ख़राब कर देती है। दूसरा ये कि रोज़ा तो रखते हैं लेकिन ज़बान की हिफाजत नहीं करते, आँख की हिफाजत नहीं करते, अपने कान की, अपने आमाल की हिफाजत नहीं करते, और उनसे गुनाह होते ही रहते हैं, झगड़ा होता ही रहता है। हुज़ूर पाक ने फरमाया कि रोज़े का मतलब है कि तुम सर से लेकर पैर तक अल्लाह के इताअत गुज़ार हो जाना, फर्मा बरदार हो जाना, कि हर उस काम से रुके रहना जिसे अल्लाह ने मना किया है, उसे ही सौम कहते हैं। तो अब ये बात तो समझना चाहिए कि रोज़ा बेवजह छोड़ना बहुत बड़ी वईद है कि ज़िंदगी भर भी उसके बाद आप रोज़ा रखेंगे, उस रोज़े की भरपाई नहीं हो सकती और अल्लाह के सामने हम शर्मिंदा होंगे। और जो लोग रोज़ा रखते हैं लेकिन उसकी पाबंदियों को नहीं समझते हैं, उसकी अहमियत को नहीं समझते हैं, और उसके अंदर गुनाहों से नहीं बचते, झगड़े से नहीं बचते, जुल्म से नहीं बचते, गुनाह, अपने आँखों की हिफाजत नहीं करते हैं, अपने कानों की हिफाजत नहीं करते हैं, और वो समझते हैं कि भूखा प्यासा रहना ही रोज़ा है, जान लें कि आँख का भी रोज़ा होता है, ज़बान का भी रोज़ा होता है, कान का भी रोज़ा होता है, हाथ और पैर का भी रोज़ा होता है। तो अपने आप को अल्लाह का इताअत गुज़ार, फर्मा बरदार बनाइए। और रोज़ा ये अल्लाह की नियामत है, अल्लाह की इबादत है। हर मोमिन आखिल बालिग जो ताकत रखता है उस पर फ़र्ज़ है उसे रोज़ा रखना ज़रूरी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरीके से रोज़े की अहमियत और रोज़ा छोड़ देने की वईद आपने बयान फरमाई है। तो एक सवाल ये भी करते हैं कि अक्सर रोज़ा किस पर फ़र्ज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मैंने अभी अपने दौरान गुफ्तगू कहा है कि हर आखिल बालिग मुसलमान जो सेहतमंद है और जो मुकीम है, मुसाफिर नहीं है, उस पर रोज़ा फ़र्ज़ है। अब यहाँ समझने वाली बात है कि सेहतमंद का मतलब क्या है, यानी बीमार रहा तो उसे इजाज़त है या? तो यहाँ पर कुरान ने वही बीमार को और मुसाफिर को इजाज़त दी है कि वो अपनी बीमारी की वजह से और अपने सफ़र की वजह से रोज़ा छोड़ सकता है, बाद में उसको रोज़ा क़ज़ा करना पड़ेगा। अब बीमारी कौन सी है कि जिससे आप रोज़ा छोड़ सकते हैं?
اس بات کو جاننا چاہیے کہ اگر کوئی طبیب حاذق یعنی ماہر ڈاکٹر آپ کو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی بیماری میں اضافہ ہوگا، آپ کی زحمت میں اضافہ ہوگا، آپ کی جان کو خوف ہو سکتا ہے، تو ان حالات میں آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ سردی زکام ہے، پیٹ میں درد ہے، تھوڑی سی آپ ناسازی محسوس کر رہے ہیں، کمزوری محسوس کر رہے ہیں، تو آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ بیماری تکلیف دہ ہو، بیماری بڑھ جائے روزہ رکھنے سے، اور طبیب ماہر کوئی ماہر ڈاکٹر آپ کو مشورہ دے کہ روزہ چھوڑو، تب آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، ورنہ ہر مسلمان عاقل بالغ پر روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اکثر مفتی صاحب یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو روزہ زبردستی رکھایا جاتا ہے، یعنی کہ جیسے کہ آپ نے کہا عاقل اور بالغ کا ہونا لازم ہے، تو یہاں پر بچے جب 8-10 سال کے ہو جاتے ہیں تو بالغ تو نہیں ہوتے لیکن شعور والے ہو جاتے ہیں، تو والدین اکثر زبردستی کرتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے، کیا درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات کو سمجھنا چاہیے کہ الدین یسر، دین آسان ہے۔ اللہ رب العزت نے دین میں آسانی رکھی ہے، دین کے احکام بالکل صاف ہے، شفاف ہے، اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے، تو اس لیے حضور پاک نے بتا دیا کہ بلوغ کے بعد ہی روزے کی فرضیت ہے، روزے کی تکلیف ہے۔ تو اگر اپنے بچوں کو عادت دلانے کے لیے، ہمت افزائی کے طور پر روزے کے لیے تیار کرتے ہوئے آپ ان سے روزہ رکھا رہے ہیں، جو بچے ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں ان سے روزہ رکھا رہے ہیں، رکھا سکتے ہیں، لیکن ان پر زبردستی کرنا، جبر کرنا، سختی کرنا کہ بچہ کمزور ہو جا رہا ہے تب بھی رکھایا جا رہا ہے، بچہ اس کو جو ہے نا برداشت نہیں کر پا رہا ہے تب بھی رکھایا جا رہا ہے، ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ترغیباً ان کو بڑے تاریخوں کے جمعۃ الوداع کا روزہ رکھائیے تاکہ ان کو عادت ہو۔ ضروری ہے کہ ان کو عادت بھی ہو، لیکن سختی اور جبر اکراہ نہ ہو، آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، شوق کے ساتھ ان کو روزہ رکھنے کی ترغیب دیجیے۔ جی، جس طریقے سے ہم سوالات روزہ کون رکھنا چاہیے اور کس پر فرض ہے، اسی پر گفتگو ہو رہی ہے۔ بہت ہی اہم سوال میرے اپنے پاس موجود ہے، حاملہ خواتین کا روزہ رکھنے کا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اب 8واں مہینہ کہیں یا 9واں مہینہ تو بالکل ڈیلیوری کے قریب آ جاتا ہے، تو یہ اس ایام میں ان سے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں، یا اگر یہ زبردستی پہ رہنا چاہتی ہیں، ان کے دوران روزہ چھوٹ بھی جاتا ہے، تو ان کا روزہ کیسے مکمل کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ عورتیں، وہ خواتین جو حاملہ ہوتی ہیں اور اگر طبیب یعنی جو ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے ان کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو بچے کی صحت پہ اثر ہو سکتا ہے، آپ کی صحت پر اثر ہو سکتا ہے، تو پھر ان کو رخصت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ جب ان کی یعنی وضع حمل ہو جائے اور بچہ تولد ہو جائے اور ان کی صحت اچھی ہو جائے تو پھر وہ ان روزوں کی قضا کریں گے، غیر رمضان میں وہ ان روزوں کی قضا کر لیں گے۔ اسی طرح بیمار بھی ہے، اسی طرح اگر کوئی عورت ہے جو دودھ پلانے والی ہے تو اس کے لیے بھی یہی معاملہ ہوگا کہ اگر وہ مرضعہ ہے، دودھ پلا رہی ہے، تو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہارے بچے کی صحت کے لیے تم روزے کو چھوڑ دو، آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں جیسے آپ کو صحت ہو جائے، بچہ بڑا ہو جائے، اس کی قضا ضروری ہے، قضا کریں گے۔ تو اس وقت کیا کوئی فدیہ وغیرہ ادا کرنا ہوگا رمضان کے دوران؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھی سوال ہے کہ فدیہ کیا ہوتا ہے، اس کا بدلہ کیا ہوتا ہے۔ جان لیجئے کہ جس کو یہ توقع ہے کہ اس کی صحت اچھی ہونے والی ہے، جس کو یہ توقع ہے کہ بعد میں وہ صحت یاب ہو جائے گا، تو پھر اس کو کفارہ دینے کی یا فدیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بعد میں وہ روزہ قضا کر لے اس کے لیے کافی ہے۔ لیکن بعض لوگ بہت بوڑھے ہو جاتے ہیں، بعض لوگ اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ پھر ان کو صحت یابی کے توقع نہیں ہوتی، یا کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو پھر ان کی زندگی پر ساتھ چلتی ہیں، پھر روزہ نہیں رہ پاتے، جیسے جس کو شدید شوگر ہے، شوگر کا مرض ہے، فالج کا مرض ہے، کہ بعد میں وہ اس کیفیت کو حاصل نہیں کر سکتے کہ وہ روزہ پھر دوبارہ رہے، تو پھر ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ ایک صدقہ فطر ہر روزے کے مقابل میں نکالے، یا پھر اس پہ یہ خیال بھی کیا جائے کہ ایک مسکین کو صبح شام کے کھانا دے دیں تو وہ ان کے روزے کے لیے کفارہ ہو جائے گا، اور پھر اگر اللہ صحت دیتا ہے بعد میں اس کی قضا کریں گے، لیکن ضعف عمر ہے، اتنا زیادہ شدید بیماری ہے کہ صحت یابی ممکن نہیں ہے، تو پھر وہ کفارہ ادا کریں گے، ان پر پھر روزے کی قضا لازم نہیں ہوگی۔ چلیے،
बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब के तमाम सवालात के जवाबात देने का। तो नाज़रीन किराम, ये हमारे सवालात रोज़े के ऊपर जो सवाल अहम है बाकी है, तो इंशाल्लाह इसके सवाल दूसरे एपिसोड जो हमारे साथ लगातार जारी है, वो एपिसोड में बाकी जो भी हमारे रोज़े के ऊपर सवालात है वो ज़रूर करेंगे। तो आपसे हमारी गुजारिश है कि अगर आपके पास भी कोई सवाल मौजूद है तो हमें आप अपने इस स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर ज़रूर रब्ता कर सकते हैं या अपना सवाल व्हाट्सएप के ज़रिए हमें भेज सकते हैं। तो इंशाल्लाह मुफ्ती साहब तक हम सवाल का जवाब ज़रूर तलब करेंगे। तो इस तरीके से आप माबाकी सवालात के जवाबात हासिल करने के लिए हमारे इस न्यूज़ चैनल ABS न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह दीगर एपिसोड में आपके सवालात के जवाबात मुकम्मल किए जाएंगे।